الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الله تعالى تنو kisi ani nema ko ni ka kala ka chiden baka na ka so dunga na ka so abasanmo ani mama mo mana tugola ne bara man kende fo atasi al kiyama do doma amala de ala kan soro bara man kelaw cela ala kan jidi di maniala ala kan jidi kandala ala kan jidi ala insranyala ala kan fara don kuno duka ala ka labon ko iman di ambera jinima. Alhamdulillah, amanga kaluba de kono ka sense kaluba wati kerekereni wati mumbala naka ka alislam imam bera jini igi chesri akono wati mu nalaw tara ya ka wati samanti noye selba kalo tile tan fɔlɔ ye. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye samatiya fɔ an ye a baara ɲuman na. Kuma dɔw la samatiyaw bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ. Ne samatiyaw donna ɲɔgɔn kɔnɔ, a bɛ to jɔn yɛrɛ de bolo i ka cɛsiri kɛ walasa kan niyɔrɔ sɔrɔ ala ka samatiyaw la. O hukumu kɔnɔna la, rawa muslimun fi sahihihi, muslim y'a langali an ye a ka sahihu kɔnɔna la. An abi hurayrata radiyallahu anhu, k'a minɛ ka bɔ abu hurayra yɔrɔ ala ma jɛn'a ma. Abu hurayra ko cogoya jumɛn na? أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتير كسي أينما بياكو خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة كدون لا سحرما دون لا سحرما مو نكلي يانغالا أكا كوي جمعة فيه خلق آدم أنفع دم دانا جمادون لكونالا وفيه أدخل الجنة كجمادون لكونالا فانا أنفع دم الله دونا على بلو الجنة كنا وفيه أخرج منها جمادون لفانا كونالا أنفع دم دانا anfa daman labola aljanna kono. Ala karaga kuma kayni sallallahu alaihi wasallama hadisa konnala hadisa mumbe sahih muslimuna ola ala karaga ni hadisa sallallahu alaihi wasallama niyata ka laje ibaye abe juma don samantiya fu an kuma damena ne muyi ko khayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu don la son eremando don la son eremamu nekle bola akonana la o koray juma don Allah ta'ala ka don keren lendo ka suganti dogo konna la asuganti la dogo konna la ka ke dogo don la don samantiye an na suganti la ka ke dogo don la don samantiye san wagati bɛɛ la ne an bɛnna waati samanti ma ale ka samantiya kɔrɔlen o bɛ to a la waati samanti mun n'an donna fana kɔnɔna la o waati samanti fana o fana bɛ to a cogoya la. No waati samanti tola a cogoya la a bɛ kɛ i n'a fɔ samantiya fila de donna ɲɔgɔn kɔnɔ.
seliba kalo tile tan fɔlɔ o ye waati fisamanci ye kelen. O kɔfɛ jumadon fana o ye don fisamanci ye, o ye fisamanciya fila donnen ɲɔgɔn kɔnɔ. I bɛna sɔrɔ seliba kalo in yɛrɛ fana kɔnɔna la arafa don ye don ye don mun ye san bɛɛ kɔnɔ don mun ka fisa ni don bɛɛ ye. Wa seliba kalo tile tan fɔlɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko k'o fana ye san don la don fisamanci ye. Jumadon fana ye dɔgɔkun don na don fisamanci ye. Ni fisamanciya fila bɛna don ɲɔgɔn kɔnɔ sisan, bi ala y'o nɛɛma kɛ ne ni aw ye k'an kɛ ka ni fisamanciya fila sɔrɔ. Jumadon khayru yawmin tala'at alayhi shamsu, jumadon ye don la don hɛrɛma ye dɔgɔkun kɔnɔ. Don o don mun ne tile bɔla a la dɔgɔkun don na jumadon de ka fisa n'a don bɛɛ ye. O kɔfɛ seliba kalo tile tan fɔlɔ o fana de ka fisa ni don bɛɛ ye. O fisamanciya fila sɔrɔla ɲɔgɔn kɔnɔ ni ala ka diɲɛ ye k'o di an ma bi n'Alahu Taala ka fisamanciya ye. O la jumadon na Alahu Taala ye koba minnu kɛ ka tɛmɛ ala y'o dɔw fɔ an ye. O de kama Sahih Muslim sharhalaw o ko nin tɛ i n'a fɔ juma fisayara ka da kan fa dama danna kɔnɔ wali a donna alijinɛ kɔnɔ a kɔnɔ wali a labɔla alijinɛ kɔnɔ a kɔnɔ. La o tɛ, nin tɛ o jira, nin bɛ mun jira k'a jira k'a fɔ ko baw kɛla jumadon kɔnɔna la, ala ka ko baw kɛla kɔnɔna la. Ala ka suganti k'a k'a ka koba kɛ don ye, o b'a jira k'a fɔ don fisamanci don. Maa t'i n'a fɔ ko nin ye waliya ye, waliya minnu bɛ jate k'a fɔ ko waliya fisamanciw don. O la n'an y'a dɔn k'a fɔ jumadon ye don fisamanci ye dɔgɔkun kɔnɔ, seliba kalo fana ye san don la don fisamanciw ye. Seliba kalo tile tan fɔlɔ n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bolo, jango ni juma kelen pe dɔrɔn de bɛ seliba kalo tile tan fɔlɔ kɔnɔna la. An kan ka mun kɛ? Alayna al-ijtihadu fi ta'at, fɛn mun ɲininen don an fɛ an ka dɔ fara an ka jija kan baara ɲuman kɛli la. I bɛ baara ɲuman minnu kɛ jumadon fɛ, i jilaja i ka dɔ fara jija kan olu la. Juma seli o ye baara ɲuman dɔ ye jumadon fɛ. Ka kɔn ka na juma na o ye nafila ye, ka alikɔrɔnaw kala yanni alimami donni cɛ, ani ala kosuma kɛli ka caya jumadon fɛ. Sɔli kɛli alakira kan ka caya, ka sɔlatu kɛ alakira kan ka caya sallallahu alaihi wasallam. Jumadon fɛ o ye baara ɲuman ye. O cogoya kelen fana la suratul kahf kalani jumadon fɛ o ye baara ɲuman ye. An bɔla sisan ka fajiri seli, alhamdulillah alakira sallallahu alaihi wasallam a ka jumadon fajiriw la kuma dɔw la a tun bɛ suratul sajida kalan jogo fɔlɔ la, ka suratul insan kalan jogo filanan na. Kɛra ladegeli o kɛli la, o ye baara ɲuman ye. A n'o na ɲɔgɔnna wɛrɛ minnu bɛ yen, baara o baara mun bɛ yen n'a bɛ jɔn masurunya ala la, madama baara tɛ mun kan ka kɛrɛnkɛrɛnya jumadon kama, i n'a fɔ sun donni misali bolo ma, ka juma kɛrɛnkɛrɛnya ni sun donni o tɛ bɛn. O ye kira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam. Kira y'an bali ka bɔ o ma. Nka mɔgɔ mun bɛ yen ne delilen don seliba kalo tile tan fɔlɔ a sunni na, jumadon bɛ o kɔnɔna na, e b'i ka sun don baasi t'a la. Wali i delilen don seliba kalo tile tan fɔlɔ in kɔnɔ, i bɛ bisun ka sini bila, ka bisun ka sini bila, i ka bisun don t'a la bɛn jumadon ma, baasi t'o kɛli la. Nka ka juma de kɛrɛnkɛrɛnya k'a ta kɔnɔna na ka sun, o de ye alakira ka balikan ye sallallahu alaihi wasallam. Kira ye bali ka bɔ o ma, i ma i ka tile kelen sun ka kɔn a ɲɛ, wali i ka tile kelen sun a kɔfɛ. O de ye alakira ka yamaru ye sallallahu alaihi wasallam. Wa baara ɲuman wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen, saraka bɔw b'o la, a ka kan i k'i cɛsiri o la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma, baara ɲuman dɔ bɛ yen maaw bɛ ɲinɛ a kɔ jumadon fɛ ka caya. O baara ɲuman ye jumɛn ye? Al-ikthar min ad-du'a, ka duwawu caya jumadon fɛ. Juma ye duwawu jaabi don ye, ka d'a kan
Sahih Muslim kelen konnala ni hadisa inna langali sira doka o kona ala karako ko wati dobe juma don konona la ala taala be jonga duwa jabi wati mun kono ala taala be jonga duwa jabi wati mun konona la ola o bajira ka fo juma don duwa jabi don a wati demande be ne duwa be jabi ala don galo ka kuma kambala nga don gala fambai mun giriya ka fo ko de kan aka do jabi wati juma wula felade ne la ansara sella kata se fikle binima wati don gala fambai de giriya wati ba so ma chama shola reno an juma seli ke ka ban antara nga ciula nga mo mu mi yere keren keren o wati la ka alabato ke iba so mo mancha ore kama an jilaja juma don konona la ka wati here mo bele ne do kele juma e don na don so here mai san wati bela do ko kono kele selwa kalo kle tan folo o e san don na don so here mo fana e fila of samantiya tama e fila ka nyon soro ambolo an jilaja atona ma boli ko nyumana ne do kele anyere dien here nyinni na alabolo ani lahara here nyinni na Allah taala bolo an tesiri ko kelila kan jilaja bara nyuma kelila konona la adola ala na hinana ne an tesiri fitinu sababu mala deli ala ka yafa man jurumi dogole na bangelo bela an hamin dogole na bangelo ala ka wuli ka banka an yine fen nyuma ala ka dama siran fa ala kan kisi atoroma ala kan fara jon kunandiuka ala kan fara kan horaya jonka ala kan fara jannatul firdaus dungeuka ala ka yafam maka yafam bange bawma ala ka yafam maka yafam duriyawma ama Allah taala deli hera mun nabu latige jonya ala kan ke o hera sura bagaw jela toro mun no latige lendo ala kan latanga ka bo toroma ala ka labon ko yumandi ambema ala kan jidi ala kan nagashi ala kan korota ala kan majigi ala kan son ala kan anje ala kan lawasa ala kan to kumbalana alaka ambela jeni gersigi alaka rasiki nyoya sallallahu alaihi wasallam ko kanya nan bange bago anan zuriya alako kambela jeni hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.